हालेलुया प्रभुंकर महानाम गौरव उपस्थित प्रिय भाई भौणी मैंने संध्या समय एकत्र होता समस्त भाई भौणी मान को प्रेज ला जनाऊँ हालेलुया समस्ते भल अच्छा कि आज प्रभु दिन सारा प्रभु आपण मन सहवर्ती थिले ना नहीं हालेलुया जाओ प्रभु को धन्यवाद मो प्रिय भाई भौणी मैंने आमे प्रभुंग द्वारा जात की नले शैतान द्वारा आमे जात की आमे से विषय रे आमे कोन हेबा को जाउछु किछ समय आमे ध्यान करबा को जाउछु हालेलुया हेले जगन लिखिबा सुसमाचार जगन प्रथम जगन ताइरे तृतीय पर्व ताइरे 8 पदरु आमे ध्यान करिबा जगन तृतीय प्रथम जगन 333 तृतीय पर्व तारो 8 समस्त कोले दियंतु बाइबल कोले दियंतु नंबर ता कहले परा 333 पढ़ी दियंतु जे पाप करे से शैतान रु जात कारण शैतान आरंभरु पाप करी आसीअछि शैतान रो कार्य विनाश करिबा उद्देश्य रे ही शैतान रो कार्य विनाश करिबा उद्देश्य रे ही ईश्वर को पुत्र प्रकाशित हेले हालेलुया हालेलुया मो प्रिय भाई बड़ी माने जे पाप करे से शैतान रो जात आमे निजे निजे निजो को आमे कोन करिबा परीक्षा करिबा आमे या ईश्वर दृष्टि रे धार्मिक ना आमे पाप करूछु हेले अधिकांश भाई भौणी माने से माने कोन करचंती पाप करूचंती से मनकर कथारे बातारे बापनारे जनकर चिंता द्वारा जो माने पाप करूचंती सीटा पर्यंत प्रभु कोनेबे पुनी विचार करबे हालेलुया हालेलुया पाप आज की विश्वासी होंतु अविश्वासी होंतु के पालक होंतु जे भी होंतु समस्त कोन करूचंती पाप करूचंती पाप के न जानी करी पाप करूचंती के जन जानी करी माते से माने कोन करूचंती पाप करूचंती तेनो जे पाप करे से शैतान रो जात हालेलुया हालेलुया पाप कोन अन्य लोकर संपत्ति चोरी करिबा नले अन्य लोक विरोधी जीवा भाषा काढ़ा कोरा भापना जहा किछि करूचंती जो माने ईश्वरंकर वाक्य को अमान्य करबा सेटा भी पाप प्रथम मनुष्य आदम आवाज से माने कोन करतिले से माने कोनोसी से माने विभचार पाप करू नथिले ना अन्य को चोरी करू नथिले ना अन्य को मारी नथिले अन्य को हैरान करू नथिले से माने कोन करतिले ईश्वरंकर आज्ञा को से माने कोन करतिले लंघन करतिले ईश्वरंकर आज्ञा को से माने अमान्यता करतिले ईश्वरंकर वाक्य को जे माने अमान्य करूचंती से माने पाप करूचंती हालेलुया आमी सबरे आमी कोन हेबा दरकार तांकर वाक्य रे आमी चालुबार अछि वाक्य रे चालुबार अछि सेति पे आमी डेली आमी कोन हेबा बाइबल आमी कोन हेबार अछि पाठ पढिबार अछि बाइबल पाठ पढले ही कोटा सत्य कोटा मिछ कोटा पाप आमे एका कोन हे परबा जानि परबा बाइबल डेली आमे कोन हेबा दरकार पाठ पढिबा दरकार केतक प्रभुंकर दास माने विश्वासी भाई भौणी माने डेली कोडी पर्व से माने कोन करचंती बाइबल पाठ पढचंती आमे बेसी कम नले आखि बोजिगिरी कोन करचंती बाइबल कुलेगिरी गोटे वाक्य जो वाक्य आइबो आशीर्वाद वाक्य ए बापा प्रभु मोर सहित कोन हेचंती आज एते सुंदर वाक्य देचंती बोल कि केते लोकर सेतिका का तांगर वाक्य पढिबा समय किंतु जो माने बेसी समय बाइबल पाठ पढचंती से माने कोन होंती नै केबे भी से माने कोन करती नै पाप करंती नै हालेलुया हालेलुया किंतु जो माने बाइबल पढो नांती से माने कोन हेबे बाइबल वाक्य भी जानी पारबे नै
तापर जेते लोक अछंती बाइबल रो वाक्य जानी जानी करी माध्य से माने कोन हेबे पाप करबे तेनु जो माने पाप करूचंती से माने शैतान द्वारा जात सेति प्रभु दास कहते जे पाप करे से शैतान रो जात कारण शैतान आरंभ से कौन करुचे पाप करू आसुची से स्वर्ग राज्य रे से कौन करतिला ईश्वर विरोध रे से कौन करतिला पाप करुतिला से आरंभ से कौन करुची पाप करुची शैतान रो कार्य विनाश करबा उद्देश्य रे ही ईश्वर पुत्र प्रकाशित गले प्रभु यीशु ये जगत को आसेबा कारण कोन शैतान रो कार्य को विनाश करबा उद्देश्य रे ही हालेलुया 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 तापर लेखा जाए जे केगी ईश्वर ठारू जात से पाप करे नहीं हालेलुया जे केगी ईश्वर ठारू जात से कौन करो नहीं पाप करो नहीं गत काली गोटे पिला कहला आपण मु जनैतिली गत काली नहीं किछि 2 दिन तले से परित्राण पाइछि बैप्टिज्म नेछि प्रत्येक मास से कौन करतिले प्रभुंकर मांस को भोजन करी रक्त को सेवन करतिले किंतु से पिला हठात मथ पी करी एते माटगोल करुतिला हठात तार विषय में सुनवा को पड़ला आमे तांको पचारलु से केमती गोटे विश्वास हेगिरी एते बड़ बोल तमे काहेकि एते साहस रे तमे करि पारछ सेतबेले से कहतिला नहीं आज्ञा से माने मोर निज लोक माने आगा मोर परिवार लोक माने आगा सबले कोन करती सिगरेट आनो बोली कहबे मत आनो बोली कहबे एमती करी 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 मते धीरे अभ्यास होई गला जो माने प्रभु को पाइचंती जो माने ईश्वर के द्वारा जात होइचंती से माने जेबे भी कोन करंती नै पाप करबे नै केते लोक पाप करूचंती कि नै परित्राण पाई गले बैप्टिज्म नै गले किंतु पाप कोन मत पीवा भी पाप मत पीले भल लागिबो बोली मने मने भाबले भी पाप विवेचार करिबाटे भी पाप से स्त्री सहित आमे विवेचार करले भल लागिबो बोली मने मने जे भाबुची से विवेचार करि सारुची से दंड फाई सारुची हालेलुया तेनु जो माने ईश्वरंग ठारू जात से पाप करे नहीं सत्य रे जदि ईश्वर द्वारा जे जात होइछि से जेबे भी कोन करिवो नै पाप करिवो नाही तापरे कारण ईश्वरंकर बीज कार्टारे अछि ताहाठारे अछि सेति पई हां आउ से ईश्वरंकर ठारू जात हेबारु पाप करि पारे नाही हालेलुया ईश्वरंको बीज ताहाठारू रुगे आउ से ईश्वरंक ठारे जात हेबारु से पाप करि पारे नाही तेनु मो प्रिय बंधु माने आमी को जगह रे अछु जदि ईश्वरंक संतान ताइले आमी कोन हेबार नाही पाप करिबा नाही जदि पाप करूचु ताइले आमी कोन ईश्वरंकर संतान नाही ईश्वरंक संतान ईश्वरंक द्वारा जे जात इछि से जेबे भी से कोन करिवो नै पाप करिवो नै पाप करिवो नै जोसेफ विषय लिखा जाए से पतकार स्त्री ताको कोन करतिला बाध्यता करतिला तांग सहित पाप करिबा पई बाध्य करतिला किंतु से जगह से कोन गले धाई पलाई गले शैतान विभिन्न बाट दे से कोन करिवो पाप कराइबा को चेष्टा करिवो शैतान बेसी चालाकी पाप कराइबा द्वारा आ प्रभुंकर आ तांकर से कोन करिवो भिन्न करिवो भिन्न हैला परे से कोन करिवो ताकू मार मारी हैरान करिवो शैतान बेसी चालाकी तनु हामी जदि ईश्वरंक ठार जात जे माने ईश्वरंक ठार जात से माने कोन करती नै पाप करती नै जदि आपण माने जदि पाप करूचंती ताहेले आपण माने ईश्वरंक ठार जात कि ना शैतानक ठार जात निजे आपण माने कोन पारबे निजे जानि पारबे आज की केतेक युवावती माने से माने कोन करचंती हमर ओडिसा रे भी गोटे कल्चर से माने कोन निजे अन्य को भल पाइबे से माने ओदिलिया पळाइबे तापर घर लोक डाकी से माने कोन करचंती आशीर्वाद प्रार्थना केते लोकर कोन
केते जगह कौन से माने नाती देखला पर आशीर्वाद प्रार्थना सेमती चली से बहुत बड़ भोजी करी पुओ पुओ को पुओ होला पर से माने कौन आशीर्वाद प्रार्थना किंतु बाइबल रे लिखा जाए मनुष्य एकाकी रुहिबा बल नुगे तांगर निमंते सहकरणी आमी निर्माण करिबा हेले जणे बर कन्या यदि अछंती तांगर लाइफ पार्टनर रो दायित्व कार प्रभुंकर दायित्व केते लोक निजे से माने कोन करचंती से दायित्व नउचंती निजे से माने कोन करचंती से दायित्व नउचंती एटा बहुत बड़ पाप सेटा प्रभुर दायित्व से समय अवस्थित हेबा समय रे सेटा कोन हो ठीक समय रे प्रभु कोन हेबे जगाइबे किंतु तार पूर्वर केतक माने से माने कोन करचंती निजे निजे से माने कोन करचंती से माने तांगर लाइफ पार्टनर को से माने कोन करचंती से माने पुनः प्रस्तुत करूचंती आदे करूचंती किंतु एटा ईश्वर के दृष्टि रे बहुत बड़ पाप कारण आदाम प्रथम रे से प्रभु कोन करतिले निर्माण करले तांकर हाड़ को नेकरी प्रभु कोन करतिले तांकर निमंते सहकरणी प्रभु निर्माण करले ताइले जोने लाइफ पार्टनर जनगर लाइफ पार्टनर आदाम रो जेपरि हाड़रू आवा को से निर्माण करले सी प्रकार तार निजर हाड़ तिले आगा सेटा जाईकरी समान मिसबो नले सेटा कोन हे जिवो से जगह रे जाईकरी फिट हबो नै ताको साइज करबा को पूर्वर कोन हे जिवो समान कोन करबार पर काटिगिरी ताको जॉइन करबा को पूर्वर कोन हे जिवो ताको बथाइबो कष्ट हबो कि मरि भी जिवो सी प्रकार अनेक परिवार रे अनेक जीवा जुबहदी मन जीवन रे बहुत से माने कोन करचंती हैरान होचंती मु कहबाटा लव करबाटा प्रथम रे सेटा होची बड़ पाप सेटा होची कोन बड़ पाप बहुत बड़ पाप जनक आमे निजे भल पाई आमे जाई करी प्रभु मते एटा को कोन करो दियो बोली मांगीबाटा बहुत बड़ भूल ताहा को जो माने एनकरेज करचंती से माने के तांगर सहित कोन करचंती पाप करचंती कारण बाहा गुटे केंती हेबा दरकार बाइबल रे लेखा अनुसार एलियाजर से कोन करतिले इसाकंग निमंते जेतबळे कोणी आनबाक जाइतिले से जगह रे एलियाजर कोन करतिले प्रार्थना करतिले मने मने प्रार्थना करतिले कारण मुखर स्वीकार करिबा शैतान जानिबो आउ सीटा को बुलाइबो तेनु मने मने से प्रार्थना करतिले जे मोर कर्तांग निमंते जो लाइफ पार्टनर को प्रभु तमे प्रस्तुत करूच ताहा को जिनवा पई एमती एमती जदी होंती ताइले मु कोन हेबी ताहा विषय रे मु जानिबी एगा अछि प्रभुंकर इच्छा हालेलुया बोले प्रभुंकर इच्छा लाइफ पार्टनर बहुत इंपोर्टेंट तेनु आमे सबरे प्रभुंकर वाक्य को आमे कोन हबार अछि पालन करबार अछि मु गोटे विषय नै करी उदाहरण दउछि प्रभु जो विषय नै करी चालना देले से विषय नै उदाहरण दउछि बट काई बोले मनुष्य एकाकी रहिबा बोल नगे सहकरणी आमे कोन करिबा निर्माण करिबा ताइले सेटा होछि प्रभुंकर दायित्व सेटा प्रभुंकर आमे मनुष्य केबे भी आमे निजको निजे आमे केबे भी आमे कोन पारबनी आमे सो इच्छा रे जदी करिबा सेटा कोटे दिन कोन हेबो बहुत बड़ बाधा हेबो हालेलुया से मनकर लाइफ कोन हेबो नै लॉन्ग टाइम हेबो नै सेटर प्रभु दायित्व नेबे नै से परिवार सहवर्ती हे पारबे प्रभु जदी दायित्व नेबे ताइले से मनकर शेष पर्यंत हालेलुया सबरे से कोन हेबे दायित्व तुम प्रिय बंधु माने मु कहबाटा छोट उदाहरण बहुत गुड़ा उदाहरण अच्छी आपनकर चाकरी करबार जॉब पाइबा आपनकर एजुकेशन विषय रे आपनकर परिवार गोर करबा विषय रे यात्रा विषय रे सबरे आमे कोन हेबार अछि तांगर भाग्य रे चलबार अछि जो माने तांगर भाग्य को अमान्यता करछंती से माने शैतान द्वारा जात हालेलुया वेरी सिंपल जो माने प्रभुंकर भाग्य रे चलनांती से माने अछंती शैतान द्वारा जात जो माने तांगर आज्ञा को पालन करछंती से माने अछंती ईश्वरंग जात तेनु जे केही ईश्वरंग ठार जात से कोन करो नै पाप करे नाही कारण ताहाटारे देखंतु कारण ईश्वरंग बीज ताहाटारे रुगे हालेलुया तांगर बीज हालेलुया हाउ से ईश्वरंग ठार जात हेबारु पाप करि पारे नाही जदि सत्य रे जदि से ईश्वरंग ठार जात से कोन हेबने जेबे भी से कोन करिबने पाप करिबने आसीबो समस्त जीवन रे पाप आसीबो
ଯେତେବେଳେ ପାପ ଆସିବା ସମୟରେ ହିଁ କଣ ହେବ ଶୈତାନ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସେମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବେ କଣ ହେବେ ସେ ଆହ୍ଲାଦ କରିବେ ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ମନରେ ହିଁ ସେ ବିଚାର କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କେ ଆସିବେ ସେ କଣ କରିବେ ପାପ ବିଷୟରେ ଧାର୍ମିକ ବିଷୟରେ ବିଚାର କରିବେ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କରୁଣା କରିବା ଯେକୌଣସି ବିଷୟ ନେଇକରି ଆମେ ମନେ ମନେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ସେତେବେଳେ ହିଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବ ବିଚାର କରିବ ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନଥିବା ପ୍ରଭୁ କରୁଣା କରିବା ବିଷୟକୁ ଛୁଇଁବା ପ୍ରଭୁ କରୁଣା କରିବା ବିଷୟକୁ ଆମେ ମନରେ ଆଣିବା ଚିନ୍ତାରେ ଆଣିବା ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ସେଇ ଜାଗାରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବ ବିଚାର କରିବ ସେଇ ଜାଗାରେ ଯଦି ଆମେ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିଦେବା ତାହେଲେ ଆମେ କଣ ଅଛୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାତ କେତେଜଣ କଣ ହେବେ ସେଠାରେ କଣ ହେଇଯିବେ ଆହୁରି ସେମାନେ ଆଗକୁ ପଢିବେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି ଶୈତାନ ଦ୍ୱାରା ଜାତ ତେଣୁ ମୋ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛୁ ତାରେ ଆମେ କଣ ହେବାର ଅଛି ନିଜେ ନିଜେ ଆମେ କଣ ହେବାର ଅଛି ଆମେ ଜାଣିବାର ଅଛି ଚିନ୍ତା କରିବାର ଅଛି ହେଲେ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଜାତ ନା ଶୈତାନ ଠାରୁ ଜାତ କି ବୋଲିକିନା ଆମେ କୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛୁ ବୋଲିକିନା ଆମେ କଣ ହେବାର ଅଛି ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଅଛି ତାର ତଳେ ଲେଖାଯାଏ ଏଥିରେ କିଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଓ କିଏ ଶୈତାନର ସନ୍ତାନ ଏଗା ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ ହାଲେଲୁୟା ଏଥିରେ କିଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ କିଏ ଶୈତାନର ସନ୍ତାନ ଏଗା ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ ଯେ କିଏ କି ଧର୍ମାଚରଣ କରେ ନାହିଁ କିଏ ଧର୍ମାଚରଣ ଆମେ କଣ ହେବାର ଅଛି ନ୍ୟାୟରେ ଆମେ କଣ ହେବାର ଅଛି ଚାଲବାର ଅଛି ଧର୍ମାଚରଣ ନିଜେ ଭାଇ ହେଲେ ବି ଭୁଲ କଲେ ଭୁଲ ଆକା ନିଜେ ପିଲା ହେଲେ ବି ଜନ୍ମ ଦେଇଥିବା ପିଲା ଯଦି ଭୁଲ କରୁ ଭୁଲ ଆକା ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ଆମେ କଣ ହେବାର ଅଛି ସେଇଟା ହଉଛି ଧର୍ମାଚରଣ ବାକ୍ୟରେ ଚାଲବା ଯେ ବି ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ସେ ସମାନ ଭାବରେ ସେ କଣ ହେବାର ଅଛି ନ୍ୟାୟ ବିଚାର କରିବାର ଅଛି କେତେ ଲୋକ କଣ ହୁଅନ୍ତି ନିଜ ପିଲା ଯଦି ଭୁଲ କଲା ବୋଲିକରେ ନାହିଁ ମୋର ପିଲା କଣ ନାହିଁ ଭୁଲ କରୁନି ଅନ୍ୟ ଲୋକର ଯଦି ଭୁଲ ସବୁବେଳେ ସେ କଣ କରିବ ସେ ସେମିତି କଲା ଏମିତି କଲା ସବୁ ସେ କଣ କରିବ ବିଚାର କରିବ ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଧର୍ମାଚରଣ କରେ ନାହିଁ ଯେ କିଏ ଧର୍ମାଚରଣ କରେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଆପଣ ଭାଇକୁ ପ୍ରେମ କରେ ନାହିଁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଜାତ ନୁହେଁ ଯେ ଧର୍ମାଚରଣ କରେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଆପଣ ଭାଇକୁ ପ୍ରେମ କରେ ନାହିଁ ଆପଣ ଭାଇ ଆପଣ ଭଉଣୀ ଆପଣ ଭାଇ ଆଜିକି ମଣ୍ଡଳୀରେ କଣ ଜାତି କରୁନା ଡୋମରେ ବୋଲିକିରି କହିବେ ଏ ଡୋମ ମାନେ ବୋଲିକିରି କହିବେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ସେମିତି କୁହନ୍ତି ଏ ଡୋମ ମାନେ ବୋଲିକିରି କହିବେ ଆଉ ଯୋଉ ଆଦିବାସୀ ଭାଇ ମାନେ ମେଣ୍ଢା ମାନେ ବୋଲିକିରି କହିବେ ଏମାନେ ତାଙ୍କୁ କହିବେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ କହିବେ ବେଶୀ ଜାତି କରୁନା ଖାଇବା ବିଷୟରେ କରୁନା ପିଇବା ବିଷୟରେ କରୁନା ପିନ୍ଧିବା ବିଷୟରେ କରୁନା ସବୁରେ କରୁନା ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ତେଣୁ ଏ ଜାଗାରେ ଲେଖା ଅନୁସାରେ ଯେ କିଏ ଧର୍ମାଚରଣ କରେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଆପଣ ଭାଇକି ପ୍ରେମ କରେ ନାହିଁ ଆପଣ ଭାଇକି ପ୍ରେମ କର ନାହିଁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଜାତ ନୁହେଁ ଶୈତାନ ବେଶୀ ଚାଲାକି ନିଜ ଭାଇକି ଯଦି ପ୍ରେମ କର ନାହିଁ ନିଜ ଭାଇ ନିଜ ଭଉଣୀ କିଏ ନିଜ ଭାଇ ନିଜ ଭଉଣୀ ଯେଉଁମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛନ୍ତି ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଥିବା ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କଣ ହେବା ଦରକାର ପ୍ରେମ କରିବାର ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରେମ କରିବାର ଅଛି ସେମାନେ ଆମେରିକାରେ ଆସନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାମିଲନାଡୁରୁ ଆସନ୍ତୁ ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ରାଜ୍ୟରୁ ଆସନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ଦେଶରୁ ଆସନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ଜାତି ହୁଅନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛନ୍ତି ତାଇଲେ ଆମେ କଣ ହେବା ଦରକାର ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବାର ଅଛି ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ସେଥିପାଇଁ ଯେ କେହି ଧର୍ମାଚରଣ କରୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଆପଣ ଭାଇକି ପ୍ରେମ କର ନାହିଁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଜାତ ନୁହେଁ ହାଲେଲୁୟା ତେଣୁ ମୋ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛୁ
সেটারও আমি কোন হবা দরকার পরিবর্তন হবা দরকার মনুষ্য এই জগতরে পাপ করিবা সহজ কারণ আমি পাপ জগତରେ অছু କେହି ମୁଁ ପାପ କରେ ନାହିଁ ବୋଲି କେହି ବି ସ୍ୱୀକାର କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ପାପ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସତ୍ୟକୁ ଆମେ ଜାଣିଲା ପରେ ଶିଖିଲା ପରେ ନାଇଁ କି ଆମେ ତାହିରେ ଆମେ କଣ ହେବାର ନାହିଁ ଚାଲିବାର ନାହିଁ ଆମେ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଦରକାର ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯେକୌଣସି ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲା ପରେ ନାଇଁ କି ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଦରକାର ତାପରେ ବି ଆମେ ମନକୁ କଠିନ କରି ଆମେ ତାହିରେ ଚାଲିବା ସେଟା ହଉଛି ଶୈତାନ ଦ୍ୱାରା ଜାତ ତେଣୁ ମୋ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଭାଇକୁ ପ୍ରେମ କରେ ନାହିଁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଜାତ ନୁହେଁ ସେମାନେ କେବେ ବି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ମନୁଷ୍ୟ ଜଗତ ସାରା ଆଦି କରି ନିଜ ଆତ୍ମାକୁ ଯଦି ନଷ୍ଟ କରେ ତାର କି ଲାଭ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ହାଲେଲୁୟା ଆମେ କିଛି ନ ପାଉ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଆମର ସହିତ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଆମର ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି ସେ ସମୟରେ ଯାହା ଆମକୁ ଦରକାର ଅଛି ଠିକ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ କଣ ହେବେ ସବୁ ଯୋଗାଇବେ ଈଶ୍ୱର ଯଦି ଆମର ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଅଭାବ ବିଷୟରେ ହୁଅନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ଦୁଃଖ ହଉ ସୁସ୍ଥତା ବିଷୟରେ ହଉ ଠିକ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ କଣ ହେବେ ସବୁ ଯୋଗାଇବେ ହାଲେଲୁୟା ତେଣୁ ଆମେ କୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛୁ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାତ କି ନାଇଁ ଶୈତାନ ଦ୍ୱାରା ଜାତ କି ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ କଣ ହେବା ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜ ଆମେ କଣ ହେଇପାରିବା ଜାଣିପାରିବା ଚିହ୍ନି ପାରିବା ତାହେଲେ ଯଦି ଅନୁତାପ କରି ଫେରିବେ ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ କଣ ହେବେ ଅନୁଗ୍ରହ କରିବେ ହାଲେଲୁୟା ଆମେ ନିଜ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ କଣ ହେବେ ଅନୁଗ୍ରହ କରିବେ ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରଭୁ ମତେ କଣ କର ସାହାଯ୍ୟ କର ମୁଁ ଏଇ ପ୍ରକାର ମୋ ଜୀବନରେ କଣ ଅଛି ଦୁର୍ବଳ ଅଛି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକରି କପଟ ମନରେ ଆମେ କେବେ ଯାଇକରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ନାହିଁ ଆମେ ଖୋଲା ଖୋଲିକିରି ଆମେ କଣ ହେବାର ଅଛି ସବୁ କରିବାର ଅଛି ତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଭୁ ମତେ କଣ ଏମିତି ଭାବନା ଆସୁଛି ଏମିତି ମୋ ଏମିତି ଜାଗାରେ ମୁଁ ଦୁର୍ବଳ ଅଛି ଆମେ ମନ ଆମେ କଣ ହେବାର ଅଛି ହୃଦୟ ଖୋଲିକିରି ଆମେ କଣ ହେବାର ଅଛି ତାଙ୍କର ସହିତ ଯାଇକରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାର ଅଛି ପ୍ରାର୍ଥନା ହଉଛି କୋଉଟା ଲାଗବାଟା ନାହିଁ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୈତାନ ସହିତ ଆମେ ଯୁକ୍ତ କରିବା କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଯାଇକରି ଆମେ ଓପନ ହାର୍ଟ ହାଲେଲୁୟା ଆମେ ପୁରା ଖୋଲିକିରି ବାପା ମୁଁ ପାରୁନାହିଁ ମୁଁ କେତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ମୁଁ ପାରୁନାହିଁ ମତେ ତମେ କଣ କର ସାହାଯ୍ୟ କର ନହେଲେ ମତେ କ୍ଷମା କର ତମେ 1000 ଥର ଯାଇକରି କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ବି ସେ କଣ ହେବ କ୍ଷମା ଦେବ ଆକା କିନ୍ତୁ ଆମେ ନତ କରିଯିବା ନମ୍ବର କରିଯିବା ଆମେ ସତରେ ଅନୁତାପ କରି ଫେରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯିବା ସେ ନିଶ୍ଚିତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ହାଲେଲୁୟା ତେଣୁ ଆମେ ଓପନଲି ଆମେ କଣ ହେବାର ଅଛି ହୃଦୟରେ ଗୋଟେ ମୁଖର ଗୋଟେ ଆମେ କେବେ ବି ଆମେ କଣ ହେବାର ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇକରି କହିବାର ପୁରା ଖୋଲା ଖୋଲିକିରି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଯାଇକରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ କଣ ହେବେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ଆମେ ଆଗରୁ ଯେ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିନଥିଲୁ ଚିହ୍ନି ନଥିଲୁ ତାହା ଭୁଲ କଲୁ କିନ୍ତୁ ଜାଣିଲା ପରେ ଆମେ କଣ ହେଇଯିବାର ଅଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବାର ଅଛି ହାଲେଲୁୟା ତେଣୁ ମୋ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆମେ କୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛୁ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାତ କି ନାଇଁ ଶୈତାନ ଦ୍ୱାରା ଜାତ କି ଆମେ ନିଜେ ଆମେ କଣ ହେଇପାରିବା ଜାଣିପାରିବା ଆପଣମାନେ ପର୍ସନାଲ ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ ଏ ବାକ୍ୟକୁ 1 ରୁ 10 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢନ୍ତୁ ଆହୁରି ଅନେକ ବିଷୟ ଆଇରୁ ଆମେ କଣ ହେଇପାରିବେ ନିଜେ ନିଜେ ଶିକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ ହାଲେଲୁୟା